মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের জনজীবন। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে চামোলির নন্দননগরে কুন্ত্রি লাগাফালি ওয়ার্ডে 7 জন নিখোঁজ হয়েছেন বলে খবর সূত্রে। ঘটনায় 6টি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই একটি মেডিকেল টিম এবং 3টি অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। এদিকে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, এই ঘটনার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করা যায়নি। উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পরেই ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ পরিমাণ জানা যাবে। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনায় অন্তত 13 জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় রাস্তাঘাট ভেসে গিয়েছিল এবং অসংখ্য বাড়িঘর ও দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনা ঘটল উত্তরাখণ্ডে।